सुबह की वॉक ना करने की वजह से 30 अहम फ़ायदे जिनसे आप बहरामंद नहीं हो सकते और सोते हुए बिस्तर में आप अपनी कीमती वक्त को ज़ाया कर देते हैं। उनमें हम बताएंगे कि आपने कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आप उन अपने टारगेट्स को हासिल नहीं कर सकते। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको बता सकें कि किस तरह हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मेन हम हैं इस वक्त, इकबाल पार्क कहा जाता है इसको। मसला ये है कि सुबह सवेरे उठकर नौजवान हैं, बूढ़े हजूर हैं, ये लोग अगर यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी तवानाइयाँ यहाँ पर ख़र्च कर सकते हैं और इतनी खूबसूरत पार्क में सुबह की ऑक्सीजन इंटेक में हिस्सा ले सकते हैं, तो आप सुबह सवेरे बिस्तर पर रहकर क्यों इस मसाइल से या इन खूबियों से या इन जो आपको सहूलतें हैं इनसे इस्तेफ़ादा क्यों नहीं कर पाते। चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे 30 फ़वाइद हासिल हो सकते हैं सुबह की मॉर्निंग वॉक से। सबसे पहले जब आप उठते हैं नकाहत आपसे दूर हो जाती है, नमाज आप पढ़ते हैं अल्लाह ताला के साथ रत्बुल लिसानियत में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से दिन का आगाज़ करते हैं, तो दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत और आपकी तमाम तर तवानाइयाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और बेहतरीन अंदाज में आप एक एक्सरसाइज कर पाते हैं। देखते हैं कौन से दीगर अवामिल हैं जिनकी मदद से आप अपनी ज़रूरियात मामूलात को बेहतर कर सकते हैं। सुबह सवेरे जब आप इन दरख्तों में आते हैं ऑक्सीजन इंटेक आपके पास मौजूद होता है, आपके पास नहीं मौजूद होता तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक मौजूद नहीं होती और आप बेहतरीन अंदाज में सुबह सवेरे अपना ऑक्सीजन इंटेक बेहतर कर सकते हैं। नज़ारा देखें, सुबह का ये जो आपको घास नज़र आता है आपकी आंखों के लिए इंतहाई मुफीद होता है और इस पर अगर आप सुबह सवेरे पैदल चलते हैं तो आपके पैर शबनम के कतरों से लगकर आपको ज़हनी आसूदगी, मेंटल टेंशन, सारे दिन का जो आप पे मुख्तलिफ़ कामों का बोझ और बर्डन होता है उससे आप अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तीसरा अहम फ़ायदा उस पर हम आते हैं कि जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं प्रॉपर टाइमिंग्स पे, यहाँ पर जब सुबह सवेरे उठते हैं आपके पास बहुत अच्छा वक्त होता है अपने मामूलात को रेगुलराइज करने के लिए और अपने आप को फोकस करने के लिए। जब आप ये दो चीज़ें कर पाते हैं तो आप बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने दिन का आगाज़ कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी आपके न सिर्फ दफातर में बल्कि आपके जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं, आपके कारोबार में, आपके बिज़नेस में, अगर आप मोटल इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उस हवाले से हर अंदाज में आप बेहतर अंदाज में इस फ़ायदे से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात के बाद अब अगली बात हम आपको बताते हैं कि जब आप बिस्तर पर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं आपके मामूलात ठीक नहीं होते। जब आप तकरीबन 9 या 10 बजे सुबह उठते हैं तो आपकी तबीयत में गरानी, एसिडिटी, आपकी ख़ुराक की इंटेक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और आपका पानी ख़ुराक सही अंदाज में आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। चौथा अहम बात के बाद अगली बात पर हम आते हैं कि जब आप प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से अपने आप को आप एग्जॉस्ट नहीं कर पाते, आप वार्म अप नहीं करते, वार्म डाउन नहीं करते, जो मेन जुज़ियात हैं उसके मुताबिक नहीं चलते, अपने कपड़े इजी जो स्पोर्ट्स के लिए आपके मौजूद हैं आपके वॉक के लिए अगर आप उसको नहीं रखते और आपका जो पैर में पहनने वाला जो जूता है वो अगर सही अंदाज में सही कंफर्टेबिलिटी आपको नहीं मुहैया करता तो आप जो मॉर्निंग वॉक के सही समरात से फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। आगे चलें। एक्सरसाइज का मेन फ़ायदा आपकी हड्डियों को, आपके मसल्स को, आपकी दिमागी जो हार्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी के डिफरेंट दीगर हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं और ख़वातीन के जो हार्मोन्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ जो बच्चों की अफजाइश के लिए इस अर्ली स्टेज में उनको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। घरों में घुटे कमरों में और घुटे माहौल में रहने के बाद न सिर्फ उन बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद उस लेवल की नहीं हो पाती बल्कि वो सही अंदाज में नशो नुमा भी नहीं कर पाते। आगे चलें तो हम आपको बताते हैं कि जब आप मॉर्निंग वॉक से अपने आप का दिन का आगाज़ करते हैं, न सिर्फ आप फिटनेस के तमाम बुनियादी असूलों पर कारबंद होते हैं बल्कि आप बेहतरीन अंदाज में अपनी एनर्जीज़ को महफूज करते हुए अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कारकर्दगी पढ़ाई के मैदान में बेहतरीन साबित हो जाती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में बेहतरीन CGPA हासिल करते हैं और
آگے بڑھنے کے لیے آپ کی ایک راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے دفاتر میں کول طریقے سے، کام طریقے سے اور اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہوئے جب اپنے دفاتر میں جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی کارکردگی دیگر عوامل کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گئی ہے۔ آپ ایک اچھا قوت فیصلہ کر پاتے ہیں، آپ کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور آپ کے غصے پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کاروبار کو، اپنے کام کو، اپنے دفتر کو، اپنے پریمیسز کو بہترین انداز میں نکھارتے ہیں، کارکردگی بہتر کرتے ہیں، ٹیم کی مینجمنٹ اچھے طریقے پر کر پاتے ہیں، اور بہترین انداز میں جب آپ یہ سب کچھ کر پاتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ بہترین انداز میں اپنا وقت صرف کر پاتے ہیں اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں۔ آگے اس کے فوائد تو بہت سے ہیں، آہستہ آہستہ مختلف پروگرامز کے ذریعے ان کا ہم احاطہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کے جزیات، کیمیکل کمپوزیشنز، باڈی کے اندر ہونے والی مختلف تبدیلیاں اور باڈی ہارمونز، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی ڈائجیشن، آپ کی سرکولیشن، آپ کی جو ہڈیوں کے مسائل ہیں، آپ کے جوڑوں کے مسائل ہیں، آپ کی جو بھوک، معدے کی، انٹسٹائنز کے مسائل ہیں، وہ کس طریقے سے حل کر پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور ہماری جو ریکمنڈیشنز ہوں گی بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرز پر، کس نہج پر آپ اپنی ایکسرسائز کریں، کس نہج پر آپ اپنی معمولات کو بہتر کریں، اپنی زندگی میں ایک بیلنس لے کے آئیں، بہترین انداز میں آپ کیلکولیٹڈ اور مقصدیت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو نہ صرف اپنے دفاتر میں استعمال کریں، ان کا پرچار کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ کمیونٹی آف نیشنز میں آپ ان مقامات تک پہنچ سکیں جہاں تک دوسرے جانے کا تصور ہی کر پاتے ہیں۔ آپ پارک میں آپ دیکھیں، ہر شخص اپنے انداز میں اپنی تئی بہترین سوچ اور بہترین مینجمنٹ اور اپنی پلاننگ کے ساتھ یہاں ایکسرسائز کر رہا ہے، اور اپنے مسلز کو، اپنی باڈی کو، اپنے دماغ کو، اپنے مختلف گلینڈز کو، اپنی سرکولیشن کو، اور یہ نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں اور بہترین انداز میں ایکسرسائز بھی کر پاتے ہیں۔ سب سے بڑی مین چیز ان کی تربیت، ان کی مین جو ہے، آپ نے ان کو بتانا بھی ہے کہ کس انداز میں اپنی آپ ایکسرسائز جاری کریں، آپ اپنے سسٹمز کو بہترین رکھیں، آپ اپنے دن کے اور کارہائے منصبی جو آپ نے ادا کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ فوکس ہو کے کیلکولیٹڈ طریقے سے آپ چلیں، تاکہ نہ صرف آپ کی تعلیمی استعداد بہتر ہو، آپ کی دفاتر کی استعداد بہتر ہو، خوبصورتیاں جو اللہ تعالیٰ نے صبح کی مارننگ واک میں اور آپ کی صحت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ان سے آپ آشنائی حاصل کریں اور بہترین انداز میں زندگی گزار کر پاکستان کے لیے ایک فعال کردار ادا کریں۔ اگلی بار نئے پروگرام، نئی جگہ، نئے انفارمیشن اور آپ کی باڈی کے جزیات کے حوالے سے آپ کو بہترین نہ صرف انفارمیشن، تفریح، بلکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ، بلکہ آپ کو لائن آف ایکشن بھی بتائیں گے جس پر رہتے ہوئے نہ صرف آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں، باڈی کو فٹ رکھ سکتے ہیں، اسمارٹ ہو سکتے ہیں، اور جو فوائد صبح کی مارننگ واک سے حاصل ہوتے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ طاہر محمود خان کو رائٹ ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔